हाय फ्रेंड्स, आई एम आशीजन। वेलकम टू एनरिच माइंड्स चैनल। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपको कुछ लेटर्स बताए थे। इस एपिसोड में हम आपको उन्हीं लेटर से कुछ वर्ड्स बनाना बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बनाते हैं 2 लेटर्स वर्ड। ही। हाय। अब हम बनाते हैं 3 लेटर्स वर्ड। लैब। पेन। अब हम बनाते हैं 4 लेटर्स वर्ड। मिल्क। लैम्प। अब हम बनाते हैं 5 लेटर्स वर्ड। फ्लास्क। ब्लैंक। अब हम बनाते हैं 6 लेटर्स वर्ड। ब्लिंक्स। नाइफ्स। अब हम बनाते हैं 7 लेटर्स वर्ड। himself। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप अपने बच्चों से इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करवाइए और अगले एपिसोड में हम आपको कुछ नए स्ट्रोक्स बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।